kok naya borokni langmawo hamsamung keri simia mas ma komornai kok khanai borokni langmawo khe hamsamung phainai simia ayo kolokbo nunai Pandano nai tongnai jotono no belai khe hambai o pandano naiui kaitoni kok thairo khnaui tongdokmani bagui jung haino hai langma rwnai kaitoni kok thai swrungna bagui o pandani bisingtwi buthu wnglaio kha nung kaitoni kok thai khnaui hamari yachagui tongna hwnui mawansugo phaidi tini bo kaitoni kok thai chungno tamo sana nai abono chung khnalaima bwkhak thanglai siwano.
Pandani pailawo olangmani khorang panda nahai tonai jotto khapani takhuk tei bukhuk sono ang hamjakma tei chibai yapari tinini o langmani khorango haina hai lamsok japio belaike hambai narokno o pandano nainai mani bagui tei kaitoni kok thairokno khnamani bagui srengmani bagui belaike hambai जों काइतरनि कक थाइरकनो खोनालाय सोलोंलाय दङ दिनै जों काइतरनि कक थाइ सोलोंलायनाय दिनैखे जों दिनै लांमा गोथां दावनानि बागैनो अ काइतरनि कक थाइ रोजागो लांमानि लामा हिमथानि देराया अंनानि बागैनो अ काइतरनि कक थाइ रोजागो किरिमा सिंसा जरावो लामा माननानि बागैनो काइतरनि अ कक थाइनो रोजागो नै खोनानानि थाङै दंलायो जों खोनालायनाय एलेमबाग सामुङो नांमा बोजाबदे ग्लायना ग्लाइया आबनति पैला जों खोनालायग्राना आसो गोबांमा बिजाब सैजाकमा रकनि बिसिङो एलेमबागनो जतनिस्लाय गोबां सावो साया नै कक साजाकु खोनाहाय मातङो एलेमबाग बैबाय सिसिक जाखा बेलायखेनो सक साजाखा बेलायखेनो अम हायले ताई गुबुन बोजाब्रक सिसिक जागियाना सकसा जागियाना हनै माहुनो हायफानो ताबुक जरावो अ एलेमबाग काइतनि कक थाइ संसारनि गोबांको बरगरकनि यागोनो जों नुगै मानलाय कुगो ताई नुगैबो दङो बिसि गोबांमा आबहाय खेनो अ एलेमबाग लायै फायखा ताई बरगरक हामारि मानै फायबायखा नक नखुं खानाय जलाबाय बोरैरकनि थानियो अ एलेमबाग आसुखे सोरोंमों गाहाम गाहाम रोखा ताई साजानाय ककसे गोरै सार वेल्टर स्कट थैतै थैतै जरावो गायसा कक सामानो मैतमानो ब थैतै थैतै जरावो रकजाक खलायै बनि बरक तेखरकसा लकचार्ट नै मुंनो बिजाब्रक तुइ फानो आनि गानावो खुक तांफायग्रादि आं खोनाय नायग्रानो नै साफ्रु लकचार्ट बिजाब्रक नायतगुइ नायखा बबनो खुक ताङै खोनारनायख्या नै आफ्रु सार वेल्टार लकचार्टनो सवो ताम मानलिया दे एलेमबाग दंलै आबनो तुइ फायदि आबनो तबोबै खुक ताङै खोनारफायग्रादि बा नै साखा ओंखेनो लकचार्ट एलेमबाग तबोबै फायखा खुक ताङै खोनारफायबा आ सार वेल्टार स्कट बोखा खाकसांजाकमा मानखा तंथकमा मानजाखा काइतरनि कक थाइ अम हायखेनो बरकनो खाकसांमा तंथकमा रुओ थैतै थैतै बरगरक एलेमबागनो नांजाक सुकमा हाय जों गोथां दावनाय बरगरकनि बागैबो अ एलेमबाग बेलायखे नांसुकमानिसे बरगरक गाहाम तंफ्रु अ एलेमबागनो सामुं नांजागिया खेसों नुगलायो थैनोनक जरारगो एबा जोंजाल जरारगो से एलेमबागनो बरगरक सामुं नांजाक बायकुमानि जों नुगलायो आव आबो हाय जोंजाल बिरमान जरावो एलेमबागनि कक थाइरक खोनाखे खाकसांमा तंथकमा मानमानि आलगानो हायले चिने लांमा गोथां तंना बागै ताइबो अ एलेमबाग नांसुगो अ संसार हामियामावो चिनि लांमानि लामा हिमलायना थांखांखे ताइबो अ एलेमबाग नांमानो सायमानो अ एलेमबाग अ संसारनि सिमि जुगनाहाव थांनानि सय लामानोबो फुनुगै रुओ जोंनो बसगाङो वानामा सिंसा किरिमा सिंसा फायतंफ्रु तामो अंलायनाय अंलाया अ एलेमबाग सावै रुसो सगांनो जोंनो बेबाग जोंजाल बिरमानरकनो बाहायखे काकलाय माननाय बाहायखे लायनाय आबनो अ एलेमबाग काइतनि कक थाइ सगांनो सावै फुनुगै रुसुगो अ एलेमबाग काइतनि कक थाइ गुबुन बिजाब्रक हायया संसारो मुंख्लाय कलांजाक गोबांमा बरगरक अ काइतनि कक थाइ एलेमबाग खुक ताङै लांमो स्लायजाकमों मानलांबायखा आबो तुइ मुं गोनां बरगरक तामो हनै अ एलेमबागनो तुयै सावै कलांबायखा सायदेमान
abno tui ching tabo khnalayona Africa ni bubagra salsa England no thangfru aroni isiri Victoria bai malaika bubagra a isiri jukno sungo bahai England ba asuk kusugo kawi manlang hanai afro isiri Victoria elembak tiklai tobu ya pharai ruphayo a borokno hake sao o elembak no sungno kusugo ti sao hanai tamokhe tabukle England bo agini hai anglia kusugo kasai manlia abo tamni bagui hinkhe kai toni kok thairokno normani bagui no angkhana hai pawan sugo Britain ni agini president raida si thakjak aroni naifang okra hamjaknai Gladstone sao tabukni molo kabang borokrokno kothoma kahamno tui saimanna musungjakbayo tamni hinba kothoma kahamno borokno sao saya phunogui reimano hnoi Great Britain no kabangkuk borokno poitok hlainai mamang hnoi bobo sao a Gladstone taibo sao ang bisi basisar hafang naikol ma samungo samung khlaika aro bisingo bisi sisa ang jotoni kusuk beremobo samung ma khlaika aro kusuk beremo samung khlainai rok khorok doksi kao khorok bano karui bebak no poitok khlainai mamang hnoi bo sao ang mawan sugo tamo ngui tabukni ha naikol phangrokni bisingo asuk kahamkhe naikini khlai manlaya nglai tonglaina noi au aro kaitoni kokthai saimania borokma se kabang kukba naikol mung kaham angya ango Michael Faraday mungui khoroksa sikurung thakjak bo haino samani tongo bottomai sa kaitoni kokthai asuk kahamma peidulnai peichapnai tongo taile borokrok hamyao thangbai glakha hnai bosao o borok nislai sakangni sikurung thakjak Isaac Newton bo sao o elembak kubuino kaitoni kok thaino hinkhe borok dam sabi singono mail basi thangmannai abotui sal phayona hnai au elembakno tuyui ha naikol phangrok tamo sabai khnalai phiwana chung John Adams sao kabangma tongtharni bijabrok khuk tangui naibekha ar bisingo o elemba kaitoni kok thaino jottoni slai kaham kuk hnai bosao botai bosao ang wan suk marok bai o elembakni kok thai sijagrok belaikhe mili jago hnai John Quincy Adams mangui borok khoroksa bobo haino sao botamo sa hmale o elembak kubun bijabrokni slai kusugo tongo tamni hinba jotto borokni bagui no o bijab kok kaham sao phurungo jongjal hakbeng jorao o bijabni kokthai bkhao khagsangma ruo o bijabno salbrum brumse khuk tangui bkhao chunani nango kisa khuk tangui yakarui rjaknai bijab yamo nuibokhe sao kabangma borok kabangma kaham kok sabaikha chini kaitani kokthai elembakno tui naikol phang okrarok hani borokno jongjalobo khiklai thaya abo kaitoni kokthai saiman mani bagise जों सालायो tabukni molo England song simino kaitoni kokthai no norui borokni musungtui tonglaikha noi borok simia beba khani borok rok bohaino kaitono samung nangjaklaiya angui tonglaibaikha aboni bagui jongjal kagya angui tongma जों nuklai tonglaio teiphang okra rokni khugo salaima khnao sini buskangni jongjal rokno norna belai tugana akorok nei borok salaibaio aboni bagui ang kaitoni kok thaino saiman rwnani musungo borokni thanio tamni hinba kaitoni kok thai bebak jongjal norimano
Thomas Jefferson mengui tai khoroksa ha naikolphang tamosa male kaitoni kokthai khuk tangnai borok bo jottoni slai borok kaham ngnai bini hawo bwsai kaham ngnai bupha kaham ngnai hwnui bokhe sao saksakni kamiyung sok sanai rok bihek bwsai kaklainai rok kaitoni kokthai saimaniani bagui borok omhai ungo borok kaham tongnakhe kaitoni kokthai poila sakang saimannani nangsugrao Daniel Webster mengui borok khoroksa elembak no tui sao ano borok kaham honna thangkhe ani wan sukmarok no kaham honna thangkha hangkhe poila ani maphano norok kaham honhorlaikhe jottoni sai sakubano tamni hinba borok ano chiraini simino kaitoni kokthai sawi khnarui tisai tubukha tai kaitoni kokthai bai mang torukha hnuibo sao Webster teibo samani tongo ang o elembakno kwbang mano khuk tangkha tabukhe bisao bebak khuk tangbainani bagui chaitogui khuk tangui tongo hnuibokhe sao tamni hinba o bijap kerong raida saiman yarokno saiman rwnani bagui belai kaham tai borok kwthar angna muchungnai rokno bahaikhe kwthar khlainai tei kwthar wngnai abono sanani phunukna baguibo o bijap belai kheno kaham hwnui masakha Henry Van Dyke samakok muitomano boke tamosa elembak bewak hawono pirjagui tongo kwbangma borokni bwkhao kok sawi tongo noyongmao habui bubagra rokno kwthang kaitorni seleng hwnui sao samung tangui chajanai kwrija borokno kaitorni sajla hwnui sao chrai rok bo o elembakni bisingtui swrungmung manrugo rungkwrung hunjaknai borok rok bo taibo rungmung manrugo o elembakni bisingtui kaitorni kokthaini bisingtui khakchangma kwrui jorao o elembak khakchangma kok sao bwkha baiwi tongphru bwkha bacharui rwphaio o kaitorni kokthai elembak mwnaksai tongma thaio pohor tunui rwphaio o elembak borok rok kuthumlai phurukhe sajago kebo ganao kwrui borok rokni khunjuo o elembak thangui kok kaham saio borok hamyarok kungkuchuk rok o elembakni kokthai rok khnawi bwkha kwlaijakbaio sumsok gwnang borok rok bwkha kwbai rok o elembakni kokthai khnawi kaitorni hamjakma khorang khnawi bwkhao khakchangma tongthokma manjaklaibaio tongthokma kwrui tongthai tongthokma manui thango khakchangma kwrui tongthai khakchangma manui thango tamongui o elembak kubun bijapni slai kaham ungkukna o elembak kubun bijap rokni slai kaham kukno tamni hinba o elembakno khorok nikhe seilaio kaitorno sa sao borok kheba seio bisi saisiba romui borok khorok brichino kaitor kok sa sawi sirokha o elembak o sinairok khoroksa tei khoroksa no malai laiwi ahaike silainai ahaike silaiya hwnui salaiwi silaimani kwrui nuse nuklaiya borok khorokni khorok tham srokle wngano thansake salaiwi ma silaimani asuk sinilaiya kok salaima kwrui omo haike silaiwi se swijak kokthai bebakno kosol lai khrap lai musi smai kwchamni poilani bijap kangbano seiklangkha bobo borok jaba kwbangma chaya sugya samungrok khlaijago haifano kaitoni kokthai seiklangma bole mungsabo chaya seijak chwng nuklaiya tamni hinba kaitor sebono sawi siro o elembakno kaitor bororokno no
seiruo bobagrani busla bobahaino masika chokjaya borok borok bohaino masika rengkoreng borok rok bohaino o elembakno masika rengjaya borok rok bo masika koine Greek mungganang engoi tongfru Dr. Luke Greek kokbai o elembakno seilango bini Greek kokbai seijak khuk tangthokma sinaidi nei borok rok salaibaio aromnai Simon Peter bo haino Greek kokbai kaitoni kokthai Srilanka binile asuk Greek kok kahamya tamokhe phola kathar se borokno sirmaba aboni bagino o elembak jottoni slai kahamko khapani takhuk tei bukhuk sang kaitoni kokthai o elembak jottoni sai kahamko tamni hinba kaitor baithang phola kathar ni bisingtui borokno sa sawi sirijak kokthai o elembak kokthai kubun bijabrok kheba kaitor saroyawi phola kathar chubayawi borok baithang sak wan sukmarokno sak rengmarokno simarokno seimani aboni bagui elembakno paiya o elembak kaitonino bijab elembago kaitor sawo subrai o kok sawo hnoi busak gobang sijak tong saideman kokthai sainei raba sijak tongo o elembak kaitoni kokthai jeng borok bai chini langmano korongnani chubawo kaitoni busa bo snamrui mano o elembak norok kaitoni tongflainai kok kathangbai asai phikha hake norokni phat theiblangya bo wngkha thanglangse nei cheng elembak rugo swijak nuglaio o elembak wngkha kaitor bai borok rokni bisingo korongjaknai lama khapani takhuk tei bukhuk song kaitoni kokthaise nono bai kaitorno korongroi tongnai o kaitoni kokthaise chokhao thangnani lama bahaikhe tongnai bahaikhe kaham wngnai bahaikhe chengsanai chasanai o kaitoni kokthaise jongno sawi ruo kaitor bai kok salaijaknai lama o kaitoni kokthai kaitor chungno swkangno je sana muchungma joratui bebak kokrok sawi rwbaikha o elembakni bisingtui bo tabuk chungno kok sana hnoi sakhe a kokno kokse sajak sinaikha bebak kok sawi rwbaikha o elembakni bisingtui kaitor no nok hayungbai hayung bebakno snamo o elembak abo kaitorni tai borokni bo hwnoi cheng honoi mano tamhinba o elembak subrai jisu kathang tongfruni hai ayang iyang himuino tongkho kok sawino tongkho o elembak abo kaitor baithangse o elembak abo subrai jisu borok baithangse subrai o hao tongfru borok bai kok salangkha tabuk bo subrai o elembakni bisingtui chungno kok sawino tongkho jotto dophano o elembak tabuk bo kok sawino tongkho bishop blok samakok muitamano bwskango tongflainai tongthai korongnoi tongo a korongnoi lama wngkha o elembak a lamatui Kristo himlangkha swmai kwchamo subraini yapri kisa kisa cheng nuhorlaio tamokhe o swmai kwtalo cheng subraini ganao sokphai manlaikha o Kristo ani bagui kruso khasiwi butharjakha hake ani sumsok nakarjakma mano ang theiplaiya langma manjakha subraini mungba swmai kwchamokhe Kristo hnoi honjakha swmai kwtalo kheba subraini mung Jisu hnoi ringjakha elembak chungno chini subraini mungno Jisu no Kristo hnoi sawi rokha hnoi bo saw chung o kokthai rokno tini
khonai manlaikha kaham khe phai o kok thai rang ni bagi chung taba kai terno hambai rolainai tei suriwi pandano mathakma bukhak thanglai suana surinai apakai tonono belai khe hambai nini kok thai ni bagi nini kok thai chungno khaksangma tongthokma ruwo nini kok thai jotono kaham ma honkha sungsaro kwbangma bubagrarok bo masakha nini kok thai kaham no nungno romani hnoi kwbangma rungkwrung borok bo masakha o kok thai elembak abo kaitoni no kok thai hnoi o kok thai no karui jengmang sasugya hnoi masanai mamang o pandanai tonai jotoni ni busarok no subadi nini o kok thai no samang nangjak manani te apakai to nang satui nang phrungtui tongmanani chubadi surima jisuni mungbai sana amen khapang ni kiching sini o marewoi elembak srungma pandano naioi kaitoni kok thai rok srungrukma bagoi nono belai ke hambai maruo kaitoni kok thai khanaoi nung pholao torei logoi mankhana hnai mawan sugo langmao slaijak mung phaikena hnai mawan sugo bukhao moito tonna bagoi kaitoni kok thai rok jung salbrum khananani nang sugo aboni bagoi phaidi jung buskangni pandao bo bini kok thai khanalai phionai kaito nono nini nogo joto nono hamari be khoboi tonglang situng hambai haidi thangnai panda phunukjakmani bijapni sungmarini saklaimung khnalaigrano thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha di subrai jisu khapangni kiching haidi tinini sungmari o hablaiwano tinini sungmari khe elembak chungno tamo phurung a sikhok phurungo b hamya phurungo c kaitorni kok d kok hamya khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno a b c d bomo ongnai sahorbai jadi chini number o whatsapp iba sms khlaioi 8414859961 sahorpru norokni mung ni kumabo sri rohorkhe belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hakhe nung bo kaplai angai manwana Jung sak-sakno beibai mangkhujakna musung layo muitok phaijaknani musung layo elembak sawo kaitoni samung phaidi hake borodok kodok maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana
Ya farinono anila mano nang liale mungshano nang tokeno anile be bakto hana ango seo nangani kha tuma nangani kha sana usubra Nangani alama ani mutandana Wasudari angosiwo Wasudari angosiwo Wasudari angosiwo Subraino Boritona Boseani Metanai ko Ang Subraino Kuluntona Boseano Sumsog ni Tiyoga Ang Subraino Subraino
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dang mani chora wo rozak nai purong mo. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chini khara. ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss চেং জরা জরা ও চেকআপ খাইজাং মাবাইনো মাথাগে মান अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामक्रायनि बागै सालबुब्रुमनो दं। बरकनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स दि स्किल शाक हामनायनै र जेफ्रुफानो दंगो नरकनि बागै। अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते असामतायनि जतननो खाका हामयाफार हामबाय। Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University.
ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুংকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায়ো হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়ো আবুনি গাজিং ন চিনি সনকমল জুয়েলার্স नि বখাকতৈ ত্রিপুরা হাসনি যত রুকরং টংথক তিরিং বিশি কিতালতৈ ক্রিসমাস नि হামদামা তাই খাকা হাবায়া ফারো টংথক তিরিং হামবাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss চেং জরা জরা ও চেকআপ খাইজং মাবাইনো মাথাগে মান অশ্বিনী নেত্রালয়া নরগনি মকলনি হামক্রাইনি বাগি শালবুব্রুম ন টং Borongni modern equipments, the skilled shakham nainero, Jeffrukano tongo, Norogni bagi. Ashwini Netralayani Bakhakti, Oshamatani Jotono Kaka Hamyafari. Hambai. Ashwini Netralayani, better eyes for a better tomorrow.
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kulung ka ang Sunita Morashik, nirukso to lam shugo sinita bushak sorani kog borokok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kog tumabok rogrok. Hasini dalbidal amsini logi kokri shalo kwaya hangko ni bajal bari sengkari amte obo. Katong khazani bisiti asal zakatrin bisikatal. Pada manjaga shotang hakuni MP Kuti Devi Deparma, Emile MP Deparma de EMCL Deparma Covid Samaro. Shukango kog rumah Shukungo Duzangani Shanmunga Tangsala Asam Agortala Lahar Kasulaika 1998 Bishini Shukang Surrender Climate Chineka Tangtu Nerok. Paita gobor ni Shanmunga Shukungo Duzangani Shanmungo Lahar Kasumuro Shawe Naharka Surrender Kaijak Seleba Tangtu Nerok. Tangshula Rotary Club of Agartala Shitini Luazi Sakombai Amtali Vivek Nogarang Vishnu Mission Inauguration of Haizaka Gaisa Mobile Dental Clinic Hasani Montre Okra Professor of Kamari Shani Yafum Zaka Katal Mobile Dental Clinic. Hasni sudah amse bebak shageno kwaya hangkoni tola shikorte behela bari amse obo palai jakha drink bisikatal pandau mazaka montri animes tebur mano khobe deko manatong rok. Bangladesh kami ni Pakistan roman script no tiu ansumo shlai galak pramotha Hani 2026 bisini shini edisha amtayo class 3 ni sini senza na roman script kokrishalo no yung awakasha ko kumpana klai o kokshaka ti pramotha ni Supreme Maharaja Pradip Kishore Deparma. Zirani apel zirir ni badi mungo eres khlai jakmani Shurotiyagi mungo khorok sabani akhainai abadi mungo bo involve kore hinai shaka Shurotiyagi
tabu koktoma শুক্রবই হাসিনি দালবিদাল আমসিনি লগে লগে ককটি শালক খয় হাংকনি বাইজলবারি সেংকারি আমসেয়বো খাতং খাজনি বিসিংতি यासक जाखात्रिं बिसिगताल पांडाव मानजागा सालतां हांकनि एमपी कृति देवी देबबर्मा एमएलए रंजित देबबर्मा दे ईएम सोहेल देबबर्मानो खबै गुबुन उजामारो सेंचुरीका सिनि आउटानि जतो डिग्निटारिस सारते मानबस साजना ब्लेक खाबाय ते बागि याफा फदे प्लिज सासुन बागै बिसिबुरम नाहाय केन ताकलाइबो खातुं दंथौनि बिसिंति तिरिं बिसिकताल याचाखा रामचंद्र गात्रिं सेलिब्रेशन कमिटी आमसानि एमएलए रंजित देबबर्मानि साक थारुंबाय बिसिबुरमनो रामचंद्र गात विधानसभा आमसायो खलाइजागि फायु त्रिं बिसिकताल ताकलाइ बंगलिया आबनि फेरलाइमो दालबिदाल फादार हासिनि आर्टिस्ट रुसाब गोरों रंनि मानजाक मंगो यासाखा रामचंद्र गात्रिं सेलिब्रेशन कमिटी नि ताकलाइ बिसिनि त्रिं बिसिकताल यासाकमानि पान्दा चाखा बेलाय खातुं दंथ जाति गोथार मुसुमानि बिसिंति त्रिं बिसिकताल यासाकमानि पान्दानो जेंसोरिखा एमएलए रंजित देबबर्मा मानजाका सालथां हांकनि एमपि कीर्ति देवी देबबर्मा ईएम सोहेल देबबर्मा कक बरक फर मुभमेंट कमिटी नि हासदेव जमा ब्रिजेश देबबर्मा रामचंद्र गात्रिं सेलिब्रेशन कमिटी नि कन्वेनर अमरदीप देबबर्मा नखबै गुबुन अजमारक चिनि खरांबाय कक सानान थाङे एमएलए रंजित देबबर्मा साका हाय हाय जतनाय तंनाय ताखुक ताय बुखुक सनो लामसगो तिनिंखा 21 डिसेम्बर 21 डिसेम्बर हंगांके जतनो साइमानो तिनिंखा बिसिकताल हायके बसं तंगथक तिरिं न पालेलायो अबंखा ताबु सिरसि तिनि सिमिनसं पाले फेमानि अबो हायकेनो तिनि तावेशा फाइपिरका 21 डिसेम्बर बिसिक बुरम बुरम न हायके खातुं तंगथंनि बिसिंदै जोंसिनि तिब्रासारंनि बिसिकताल हायके बा तंगथक तिरिं हनैसं पालायो अबो हायकेनो जों तिनि फाइसक पाइजाक तिनि त तंगथक तिरिं न पालायनानि जे बिसिकसामनो रहरै बिसिकताल न यासागनानि बागै अबो हायके जों तिनि बर फाइसक पाइजाक नांकेनो हयতো চিনি হুকুলনি ব্যাকগ্রাউন্ড নুগৈ সাইমে পনাং সাচিয়ন অবংখা তিনি जों फाइसक पैजा खुवाइनि जे बाइजलबारि हाइकरनो जे लामस माने जे ट्रिं कमिटी नो लुवाइ जिखा बंखा रामचंद्रगा ट्रिं कमिटी बरक लुवाइ जिखा बंनि लुवाइ जि जामाबाय तिनिनि अ नाइथतक ट्रिं पान्डा हाइके तंथक ट्रिं जे बिसिकसामनो जों नाइथतक खलाइलाइ रुइ बिसिकतानो लामसकमानि साल जों तेकिसा अब हरहंगांगाय जतनो ममसकलायै जतनो जाति बाजि बाइखलायै खादं तंथंनि बिसिंतिके जों बेले जतनो पालबाक साकाय लामसगो अब हाइकेनो जों तिनि जे अरनि जे लुवाइ जि जागमानि बा तिनि अर जे ट्रिं खलाइजागै दंमानि जे लुवाइ जिनाय बा तिनि अर जे खलाइजागमानि तिनि अरनि रामचंद्र गाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए सार रंजित देबबर्मा बाय जों तिनि कक सालायनो बंनि अ ट्रिं लुवाइ जागमानो तयै सानो पिलान लामसगो चिन खरांनि मांगप्लियो चिन खरां नाय तनाय जत ताखुक बुखुक सनो न खाकाहाम ट्रिं न बिसिकतालनि गंगे पुइला सोंना मुसुमानि गावबनो जे तिरिं तो जों बिसि बुरुम बुरुम न पालाय फायो हागा थांनाय बिसिरगो पालाय जागो ताकलाय बिसियो बाबा हायकेनो हागा थांनाय बिसिनि सलाय ताकलाय बिसियो तामनो वानसुगै अ तिरिं नते कतरखा पालाय जागना हेनै वानसुगै हार अ तिरिं बिसिकताल न जों पालाय माने उखा चिनि लाइबुमानो जों मथांगै नारंनानै आगि चिनि लोकरगासो साइमेया kai tabu kai sini boro rok bo lekha rok ta rengkha sing educated nungkha laibuma no cheri saiman kha kai chini bisikatal no sing no judi palaya kai hodom dodom kai sabde palai na ba kai jar jar bosongni boro rok gobang ma bingko bosongni boro rok bongni bisikatal na borok hodom dodom khai palayo kai sing chini bisikatal tring no bo sing hodom dodom khai palainan bagai sing sa te kami am sayo ni gobang ma program go aipano Otring bisikatal no kaseng juda kakia palai namo sung tamba chini bisikatal bele kamo chini lai buma ka abuni bagina sung taklai Ramchandra ka chemani setiap kotor khaye chema chini bele ke khayo kha tam hingka kai sung jagairi malaria kai ti taklai bo borok sung gobang ma phainai oro prai lakh 1.5 lakh borok phainai hine sung kha khayo ebong fatar hasin ursamna tongo chin buba gara tabuno phai tongphaika bo tai srap sakar chino matho phaisok pinai ebong bono chati mu sangai tini ni pandana changri phainai ta सान थाने ते कैसे संना मुसुक मानि का भाई जे आगे नि स्लाइड नु सौजे ताबु जों अपडेट नगे फाइरका माने लेखा सरंगे फाइका बा चिनि अ बिसिकताल न पालायनानि बागै आगे नि जेते बका हमके चाइतो गय दंग बो हाइके बो लेभल माने जों बसेके चाइतो गय दं आगे नि साइ ताबु बो भाइ फेरमु आगे तो जों तिरिं र न पालाय जागिया आगे अंका काय निनि पन्जिकारको सिजाक दंग अंकाय निनि न नंनि फागलाय रगो
जों ट्रिं न सैना रगो किंतु अमते हाय का से खदम दन खा गे पालाई जायता के ताबो खाय जों सुदो खदम दन के पालैया अ बिसि कताल न रगै न नुखुं रगो जों वाहान टवाहान रगो पैसा लायो के काय आवां रगो के पैसा लायो का अमते खाय न जों ताकलाय तेबो कतर खायै जों अमते खाय पालाई लै तंलायता का काय ताबो का चिन बर रग सीते सीते तेब सिका काय अमन रगै ताबो क्यालेन्डार ब नखर का काय लेखानानै बो चिन बर रग सरंका चिनि ककबाय हेका काय आबुनि बागै जों ताबो लाइ बुमानो जों गुरुत्व रिवै अ प्रोग्राम नबो माने बिसि कतालनो लामजांमो जों तेब कतर से कतर खायनानि ता हेका म ताबो सारा तिरफ्रावनो जों बादायलायमा हायजुंसो बिसि कतालनि सामने आमसायो बिसि नायथखाय पालायलायमान साबो सामुं करंदनो तुबैमान म कायसा बादायलायमा हायं टंखाता के रामचंद्र गात्रिं सेलिब्रेशन कमिटि बो अमति खायनो जे कतर खायै सि रामसायो नायथक खायनानि बागै जों सायथकलायका एबं लुकरंनि सुबा सुबैजों कतर न खायै टंलाय माने नुखता सानो छंनानि काबु पिलावन तंमन हेपन अंक सारन सिंसेवानो ताबुक तो जों जे 1436 न जों लामसगै दंगो अंगे जे 1435 न तो जों गय रहनाय माने जदन दले पाले खलाय ताइसे बर डायरी रहनाय अंगे जे तामनि बागै जों जे 1436 जों चिनबो खाय माने क्यालेन्डार तामनि बागै किसा फेरका अब किसा सायखाना अ अब चिनि लेखातिनो किसा गन्दगोल दंगो हेका काय जों कक मुभमेन्ट फर कक बरक बाय जों सालायका आरो मिटिं आं बाय दुइ बारुं लायका हेकाय सालायमाने या गलका ओ लेखालायतिनि किसा गन्दगोल दंगो चिनि थानि 17ता क्यालेन्डार आगिनि कसाम जों आबरंनो रगै लेखावै नै फैका हेका ब जागा चिनि त्रुटिंखा हेकाय ताबो आरो सानान थिंगला अ ट्रिं पाइमाने या गलो मुभमेन्ट फर कक बरक कासे सेमिनार खायनाय आरो न डिटेल्स जारा जारा सायमानाय रक लाइबुमानो शेरनाय रक बर आरो सालायनाय एबं आरो दलिल पत्र नायलायनाय एका आफुरनो थेगुं लायनाय हि सांलायता के तामनि के जों लेखायने लेमाने चिनर बजार लाइबुमा शेरनाय रक न बाय तुइ कक सालायमके ताकलाय 1436 ट्रिं कलायता आबुनि बागैना जों 1436 खाय पालाय तंता ता जे ओ तिरिं न खलायनानि बागै बबो हायगे बयंनि बिसि बबो खेलुआजि जाखा तै सुबा सरक बबो हायगे खलाय जाका अरो गोबां मा गभर्नमेन्ट लाइन डिपार्टमेन्ट अफ सुबाखा निने कारेन्ट डिपार्टमेन्ट वसना कारेन्ट जराते खाय दिफेका तैरक बरक सुबाखा एका ब्लक ने होयता लेफ्टिन रकिया तांगे दिखा एका अरो मैक्सिमम चिनि लोकरंग सुबाखा आंनि जे सुबाखा कामते के सुबा लायनो जों बिसिबुर मुरुम न जों हमते के कतर खाय पान्दा खालाय दंलायता एका काय कलक लाय कोन बिसिरग उंलाय हायपन जों ताइसा सालाय माने बिसिं तै जों आबरंग मेकअप रखायलायो इको हमते खेनो कथा का ताकलाय खाय तामगै सिंगासे कतर खाय खायना वानसु कांका काय सेमा तो जों खरकसासे बायरानि सामनाय krengtu माने काय ताकलाय जों इनको गोबां मतुफा जेमन आसामनि नेकिब बाय बबिता शर्मा बंनि 10 जनानि ग्रुप हेका तुरा डान्स ग्रुप न बतुफा हेका कायनि दिमा हाउसानि ब दरिस नांतेन तुफा हेका सिक्किम नि काय जेचिन दुना लामा बरन बतुइ फायकाता हेका चिनि हास्तेनि बर गोबां मोर सामना करंग बर फायनायता संना मुसुमा गते के हाय जे दागलाय तो कटर मा खलायै जे तो तिरिं खलाय गाबा थानाय बिसिनि बाजेट रगनि सलाय तागलाय बिसिनि बाजेट ताइ अरो जे आसो फालनक जों गोबां मा नुखा यां नाहारि नुहुरमाय अमा हाय खलायनानि बागै माने बम हायके नंनि चाइटं मंबा बम हाय बाजेट रगनि गं सेमा तो 70 ता से बैंक फालनक खाय माने तागलाय 175 ता रिमान परे बकलया ताबो हाजिं सारिगो रिपोर्ट मा माने अब 200 फालनक लाय थांगा ताबुक सानजा जरा पइन्दसे फालनक सानि तंफायने रक्तंखौ एका काय आबुनि बागै नंका काय छेमानि चाय ताकलायसिन बाजेट बताइसा बारि दिखा एका काय चिंखा खलायो ताकलाय गनाय काय सबसे एंगा काय चिंगरो दारा फाइमाय आरो बर नग तंगै आसुगै नायथुन आबुनि बागैनो चिंगरो लाइभ टेलिकास्ट खारिका चिनि खरां डंगर सरांचाते एका मुख्रां टिभितै चिं लाइभ टेलिकास्ट खायनानै को खायदिका एका जाते चिनि लुकुरक एन्जय खायथुन नायथुन चिनि रामचंद्र गार्डनि ट्रिं फेस्टिवल नायथुन का आबुनि बागैनो जों जे साइटगै तंगो जे लाइभ टेलिकास्ट नि बिसिंति काय लुकुरक नाय तंथुन हेता तिनि न ट्रिं गोबां मा थायो ट्रिं पालाय जक तंगो बा जों बा चिनि तिप्रासा नै बिसि गताल सेलिब्रेट खायमा बा ता मुनि खाखाय साजिया गोबां मा बर रंनि बिसिङो पानो माने अ जागाव ग्राउन्ड आसो कसां मा जराव बिसि गताल पालायनि बागै बबो हायके सिङरो बरक नुगै मान orang kasih orang attraction numan kasih ngeresap naik kering dong, kebang tup katak lai. Ekasih ni boror sikla bisnis kalau sikla siklong nayo.
एका काय गोबां मानि तामहिनाने और सामना करंनो न नायनाबो मुसुंगो एका जानजानि फेभारेट सिंगार बतंगो काय बरनो तुबै बायकाय चिनि सिकला सिकलि रगो गंगो एका बुरा बुरिसि रका चिनि हुकुमु मुकुमु रंना बटेके पालायजाक आबर बर नायनान बागै फायता एका आबनो बागैना खादुं खाजाकाय विशेष कर रामचंद्र गातनो गोबां बरक फायो सेमा जेमन फायमा हाय टाक्लायबो फायो तेको माथो मुटा मुटि तिरक तिरकाय हाब्लाय तंलायखा बररक जोंखा खायो टाक्लायबो सेमान एसे तेबो गोबां एबं टाक्लाय जों तेबो काक्राक खायगासिनो सिकिउरिटि रंनो हंगाकाय सेमाबो माथो तो थांमालिया न एका पार्किं निबो सेमा अनेक जामेला अंका टाक्लाय पार्किं जों खूब काम खायका इको हाईवे गानानि बागै जों लामाबो क्लियर खायतनो एका पुलिस बो आरो ट्राफिक को दिका सिकिउरिटि बो काम खायजाका एका आबनि बागैनो लोकरक कुनु गुन्दुगुलियातै रामचंद्रगढ़ तिरिंग पालाई तमन बागै रुकुरक और निरापत्तानि बागै बर और नायनेन फाइलाइता और त किसा संगम जोगे दाउ दाम ने सिनर त जों जतन चराइनि सिमिरो मय अकरा साकरा हंगा सिनि मडर्न सं बा हुकुम मुकुम न तै रसाबनाय बा आगिनि जे रसाब मग जादो कलेज अम हाइरक तै सावै रसाबनानि बागै एक्स्ट्रा बा आलादा जे बुजिनि चाकरा जक सं बागै कुनो लुआजि जागरक जातक ना बरंनि बो मडर्न गान बतंग ना इंगा आगिनि न कोन तै बो बरंनि बिबनो मोसामुं द फुनुंनाय एका सिनि दफाने कास्टम सुबो और फुनुक जांनाय एका अमतै खैनो जों अमनर बुटां खाय सलाम काता ओ खोमनो सुबो जेमन कसा कखरां बुटां सलामा हाय चिनि रसामुं बुटां बो पान्दानि बुटां बो अमतै खैनो जों सलाम लायकाता गता किसा के सेमन का जों जे सालजानि सिकां न जे और रामचंद्र गातो जे टिंग खलाइजक दं माने अब माने फुड फेस्टिवल दं बिसिं तै दाल बिदाल पान्दानि बिसिं तै जे लामसक जाखा गतामनि बागै माने सालजानि सिकां न ओ हागे लामजाक संनाय बा जे हासनि लोकरंग न फुनुक नायनि कुनु काइसे से काहावान सुमुं बायदा अब तिसा जाका अमं खाय लोकरंगनि दाबि सालसा इंगाय थकफ्राय प्रायं जाक बायो एका आबन बागै सालनै खायकाता एकाकाय खाख्लायो आगामियो काता सालसाफानो बारि मानु सालतामफानो खायनता का लोकरंगनि तंथंनानि बरकाबो मुसुंगो एकाकाय आबनि बागैनो जों अ पान्दानो फलक तंता एका खाख्लायो जों आगामि बोसोर सालताम खाय जुदि लोकरंग खाय साकांकाय जों सालताम खायनानबो वानसलाय तंलाय काता ताकलेसिमि और वो तिनी साबो चीफ गेस्ट रगं एक मानजक फाइने बा माने थाजिनो सागा जे बुबाग्रा फाइ चाति मसंगै चेंगजाक नाहिने बनो कारि बोते कुबुनि नारवाय रग मानजक नाय जतो और गोबां मा चिनि एमएलए रग फाइना तको चिनि मिनिस्टार फरेस्ट मिनिस्टार रग फाइनान कक दंगो एका चिनि स्टेट मिनिस्टार बिसुकेतु दबनो फाइनान कक दंगो एकम तेखने गोबां मा डीएम एसडीएम वीडियो रग नो फाइनान कक दंगो का बरो कासे कुइसो रंनि के प्रॉब्लम तो नग रगो असुस्थ रगंगै बर हासपाताल लगो फोनो आनो साहका एकाय और चिनि ब्लॉक चेयरमैन बर ब फाइबिना कमते केनो जों सलाम काता और बरम गनां रगनो मानै जों सलामनि तंखाता गे तै माने बरक तो जतो नासिं लाइजक जे लाइभ बचलि दङ फाइबो नायफै दङ खाथुं जागबो दङ जे रामचंद्र का थानाय बिसियो ब कटरमा खलाय त्रिं खायका ताकलाय ब त्रिं कटरंखा गे माने लोकरंनि जे एक्सपेक्टेशन दङ माने अब माने बुसुक जराते फुल फिलिंग न हनि साननि बखाखै बो बाय खाखाय जों पाइमानि परे अतिरिं पाइमान परे जों रिभिउ खायो ताकलाय बर रक्ताम साका लोकल बर रक्ताम साका एकाय ओ चिनि लोकरंनि जे डिमान्ड अनुसारे जों चिनि तेनि बसनि प्रोग्राम न जों सलामैनाव सेमानि न जों रिभिउ खाइनो ताकलाय प्रोग्राम तेके सलामका हयतो ताकलाय बर लोकरक्ताम नाय आबनो जों रिभिउ खाइनामेन परे आगामी बसर तेबो नायथतक तेबो एट्रेक्शन सिंगार टुबिदा मानो जों साइतकलाय नायता गे तै जे दाबुक तो पान्दा हान्दाबा प्रोग्राम हंगा अंके किसा मिसा समय जरा जरा रगो सिकला सिकलि र उ दाबुनि जरा स हामिया किसा हाबा रगो कलगै तंग माने के नों बरंग तै प्रोग्राम बिसिं तै बिबो बिसिक तालबा तामो सानामो जों चिनि हास्तेनि तिप्रासा सिकला सिकलि रंनि बागै आं सिकला सिकलि रंना थानाय नरमति प्रोग्रामो फाइदि जों ड्राग्स न माया कानाय स्वाग्र न माया कानाय तामोंकाय रामचंद्र गाट ट्रिंग फेस्टिवल जों स्वाग्र फालनानि बागै जों माना खालायजाक और कोनो दान्दी मुना रग माथंगिया एका अबचिनि नायसमानि बिसिंग तंग एका काइसा कइसे खगै नों फाइनाय बा फालनाय आबो बचिनि मकलमिया करंनि दुगानो मानजाका तिनि बनो सतर्क खायजाका दुदुंयाकाय बरगनो पुलिस न साजाका रेड खायजांनाय जे दुगानो स्वाग फाल रेड खायजांनाय एका बरगनो दुगानो मुठुबै रिजांनाय अमते जों करा तिनि वार्निं दिका खा खलायो और केबो फाइगलाक अमते हिनि जों वानसुक तंखाता ताबु लास्ट हंगांकाय तेसे जतन न जे तिरिं बिसिक तालनो तयै जत हास्तेनि लोकरंग न काइचाल ताम हनै कबगं बा ताम हनै लामसुं बा काहाम जे विश अब ताम सानामु ट्रिंग बिसिक ताल जतन बगे हामारि तुइ फाइतन जतन काहाम करं टंथन अमनो दियाय नाय काइथनि तानि नरक जतन काहाम करं टंगदि नगो फान टंगदि रामचंद्र गड फाइदि
tiring bisi katalno noro enjoy khaidi ebong norok tiring bising katalno lamsangmani bisingtei buskangni salo chini hamari no deidi omosok sawi no tinini inko hang blake tongthokata ke saran bela bela ke hambai ke norok nai tong nai joto tahok tai bukhok songno haino hai sa koistak pero je tini oro je Ramchandra Ghat ni tiring bisi katal je palai nai khatong tong thokni bisingte abo haike norok khanai man khana je constituency ni MLA sar boni khoktei je borok bobo hai luaji mumbai bobo hai shakthar mumbai kokishal horni damji sate soti bachi tam kheno chung pherang muthage rizakha aboni aglo jati kathar musungai bisi katalno lamjak sobi naharka pandaw manjangnai joto lukoro abon loge loge pekha rizakha kusa khrang koromo puchuko pekhanai baji bisi katal ki phil khakha tini nishalo mar kiching tong tholai na tini nishalo bisi katal ki phil khakha tini nishalo mar kiching tong tholai na tini nishalo tin khakha jotor samai tin khakha jotor samai ho tin khakha jotor samai tin khakha jotor samai tin ho baby bukuro hai baby tapuro hai baby bukuro atam saate sun tolaina oh tangta kha asai maha Baijalbari tiring pandani jotoni slai mogol kalai kokmani mangpili ingkha sarigama pa Little Champs ni winner Jackson Donalamani state performance asusrani simina abo haike lukorongni bukhano shotoni manmani state performance bishikatalni shalo hasini lukorongni khatung muno tebo kuchugo tisaka State performance no nugoi salthang hangkoni MP Kirti Devi Debruma phano dangsa kau kasawi Bishma Kolnani nangkha. Are you enjoying today? I think next year we should have a bigger tree. And I'm going to hand over to this sweet little girl who's kept your hearts beating. She's going to sing one song for all of us, her favorite song. And I told her, when she sings, I want you all to dance. आप सब नाचेंगे, आप सब गाएंगे. I love that spirit. Keep it on. Thank you, my child. Get the floor moving. Tiring festival abo kaisa bishikatal yasakmani panda simia abo tiprasaroni sinimu tiprasaroni laibu mahani shaga pandaw manjangnai narwairo khwaini simi salchangte salumini kokthum chini khorang
Shukango Kogrumari Shupungo Zangnani Shanmungo Tangshala Assam Agartala Lahar Kashulaika 1998 Bishini Shukang Surrender Kleine Chile Patamto Nerok Paitago Borni Shanmungno Shupungo Zangnani Shanmungo Lahar Kashamuro Shawe Naharka Surrender Klaizak Chile Patamto Nerok Ashla Jumsa Hata Kotor Amsa Lahar Kotor Kashulaika 1989 Bishini Slay Shukang Surrender Clay Financial Patamto Nerok Borni Pirok Munka Surrender Clay Family Yagulo Borni Baga Rehabilitation Take Rang Subana Baga 2007 Bisho 45 Karo Rang Rezaka Abun Yagulo 2008 Bisho Sengsai Rezaka Ashamung Butang Afro Nishimi Shamung Klaizake Faimanisha Asumsa 2018 Bisho Ashamung Mutakzaki Rezaka Abon Yagulo Borok RTI Clay Saminka 45 Karo Rang ni Bishingo 22 Karo Rang Nise Shamung Unka Te 23 Karo Rang Tabuk Bosobai Jagako Abo Haikeno Je Rang Sobai Jaga Tongmani Abo Bai Dakti Shamung Jengjak Firnani Shamung Tishamani Borok Abo Haikeno Mukhomontri Rabar Mission Project ni Bishingo Khobjak Mutakjak Samung Butang Rokno Dakti Jengjak Firnani Shamung Rokno Tui Bo Borok ni Abo Hailahar Kotor Kasumung Hnoi Belai no hambai karon tinio tabuk chung tisa chuno oborot mane oidro kharimani kaukta abo to mas asinebla engka abo hingkai tinio tabuk oro jirenia West Tripura mohkumarni SDM sir bo phaika phaye minister sabe bono sai rohor dakha mane naw kisa meeting ni bagui date time Peace ke phaide mane date nade koi ekdin date nade bamai tai ban jeta dabi tingmani abo angmani wo asuk lainai meeting asuk nai bangno jahate ei kaham krungke ang joto jesaimani abo chung joto no salai cabinet salino chung abo siddhanto nawino chung oko khainai hi sai kata chungna Genau kaum wenn asas ngakha asas to mane ma khai kata nokta age bom hai bar khaija khable tabuk sakable bar age bom hai uko skango duibar uka uke Rampodo sar jesmoi minister tongo Rampodo jomatia tokhone aprubo chung mo haike meeting ini ringoi no ba bini chamber so line department to duibar meeting ajuka to sudu minus rika pai khata tabu bo kam ya e abo ko bu sakable tabu ihe abo hai ungya tabu minister sar ekdom nong bai meeting ajugoi kaham khaino আলোচনা খাই asas dinai nong ne abo kintu je abon ko himane line department o jeta rang tumani chine ko ta 22 কোটি 23 কোটি রাং তোমানি আবো বুতঙ্গ আবো বুরিনা হিসারি যদি রিজাই এখানে কাম রিজাই একা হাই হাই নকা সবিনিতা চুং যদি তা ওইসব নরম নম দেখিন ভয় কি খাইতে মা খাইনাইতা গে খাইমাং না থাকে এই বত মিটিং আসুক রানাই দো ব সাকা কারণ মিটিং ইয়াসা তো কোনো খাইমি আপলে ইনকে তিনিও ব এসডিএম স্যার সামা হিকাই তো তাবো মিনিস্টার স্যার নি অর্ডার দো ইনকে মিনিস্টার স্যার সাই দেখাবো লাইন ডিপার্টমেন্ট তো চিঠি মারি গ্রানাই abo to somoy to kisan na protiti department to khobor mari nebra engke khobor akoi riwoi nong bai tuyi no asuk nai nong oro committee ni koijon koita group ta abono joto nai faidi tui faidi brano asas ridi kono osubidar toy abono ba ambo age mo hai unai hi saimeya amte hi sap minister tar mane no tinir overload no kas rosari sinai মানে যেটা আসas rimone abo chungbo bisi otir busu det ni bising no be malare ne kok sar kabro abo to khonao na chuno det pis khairi na tini to kagos potro snangane office time o kagos potro paye line department chithi paye mane det pis khairi na ta Ashla lahar kasudang mani kokto aman khano jrania bakhaste ni police officer ni naikol mungo kabangma police bahini hatai kotoro thangka abo haikeno party mungthayo thangai soika jrania bakhasti ni SDM Onimes dor Abon yagulo lamaka shlaini rogbai kok shaka SDM bormi shanmung supungai ronani bagai haponi kusuk ozoma rogbai kok sajaknai hunai shaka jurania bukhasteni SDM Onimes dor তাদের যে রিটার্নিদের তিনটা কমিটি আছে ওরা বেশ কিছু সরকার থেকে দাবি দেওয়া ছিল যে তিনটা মেইন দাবি দেওয়া যাদের যে প্যাকেজে টাকা পাওয়া এটা তারা এখনো টোটাল টাকাটা ওরা পাইছে না
এবং সেকেন্ড ওদের এগেনস্টে যে কেসগুলি পেন্ডিং এগুলো ওরা চাইতেছে যে যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় গিয়া। দেন ওদের আরেকটা দাবি ছিল যে রাবার মিশনের ওরা যে টাকাটা ওরা পাইতো এই টাকাটার মধ্যে যেমন 16,800 টাকা ওরা আগে পেত, এর মধ্যে ওরা এখন শুধু 6,000 টাকা পেয়েছে। তো এর মধ্যে এই টাকাটা মেনলি আমরা যখন ইনভেস্টিগেট করি, আমরা ডিপার্টমেন্টে কথাবার্তা বলি, আমরা জানতে পারি যে এই টাকাটা শুধুমাত্র ইজ এ পার্ট পেমেন্ট, এটা পুরা টাকা না কিন্তু। তো কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচ এবং ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেনের কারণে এই টাকাটা ওদেরকে পার্ট পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং বাকি টাকাটা ফিনান্সে পাঠানো আছে, অ্যাপ্রুভ হলে সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে এই টাকাটা দেওয়া হবে। এবং এই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা আশ্বাস পেয়েছি, কাগজপত্র আমরা অলরেডি দেখেছি, ওদের কাছে কনভে করেছি, অ্যান্ড দে হ্যাভ স্যাটিসফাইড। তো বাকি যে পয়েন্টসগুলো আছে ওইগুলো ইটস এ ম্যাটার অফ হোম ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাজ এ হোল দ্য ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট ওদের ম্যাটার। তো ইন দ্যাট কেস আমরা অলরেডি কমিউনিকেট অলরেডি করেছি এবং বাকি কিছু প্রসেসিং আমরা অলরেডি আমাদের পার্টে যতটুকু আছে আমরা করব এবং ওরাও স্যাটিসফাইড হয়েছে যে যেহেতু আমরা, এবং নোটেবলি দে ওয়ান্ট টু মিট দ্য ডাইরেক্টর Tribal Welfare Department and other line department also who are linked with this all these demands. তো এই দাবি দেওয়া নিয়ে ওরা একটু বসতে চায় আবার গভর্নমেন্টের সঙ্গে। তো এবং আমরা অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনেছি যে ফাইল প্রসেস হয়েছে এবং এর মধ্যে ওনারা ডেট পেয়ে যাবেন। তো এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হয়ে ওরা স্যাটিসফাইড হয়েছে এবং ওনারা এখান থেকে বাড়িতে চলে যাবেন, উইথড্র করবেন। আমাকে কথা দিয়েছেন, এখন ওনারা নিজেরা একটু কথাবার্তা বলে নেবেন। তো এখানেই আমরা মোটামুটি শেষ করতে চাই এবং আজকে তো নিউ ইয়ার অলরেডি, তো এই নিউ ইয়ারে সবাই রাস্তায় কাটুক, আমরাও চাই না, সবাই বাড়িতে নিজেদের মানুষের সঙ্গে কাটাক। তো এই জিনিস নিয়ে আমি আজকে শেষ করতে চাই এখানে। সবাইকে থ্যাংক ইউ। পাইথাগোবর नि सानमुं सुफुंगै रोनानि बागै हापानि कुसुक अजमा रगबाय कक सालायजागनाय हनै साजोंमानि यागुल लाहारका सुमुं रसायना हारका सारेन्डार खालायफायनाय सिलाय पाथाम तैनाय र देलामुरान सिमि हिरनमनि ककथुम चिनि खरां Tangsholo Rotary Club of Agartala Shitini Loazis Sakombai Amtali Vivek Nogar Ramkrishna Mission Inauguration Klaisaka Kaisa Mobile Dental Clinic Hastani Montre Okra Professor Dr. Manu Shani Yakumi Singh Zaka Katal Mobile Dental Clinic Tangsholo Kaisa Pandani Bisingti Amtali Vivek Nogar Ramkrishna Mission Inauguration Klaisaka Kaisa Katal Dental Clinic Pandawanare Okra Angui Manzaka Hastani Montre Okra Professor Dr. Manik Shaha Abni Yagluno Panda Okok Sanani Tange Hastani Montre Okra Professor Dr. Manik Shaha Shaka 2014 Bisini Shimin Ohakotoni Montre Bokro Narendra Modi Janazati Rokni Development Faising Naikuli Shamung Klayitongo Abahikin Hakotoni President Bo Koroksa Janazati no Hanei Abu Shimia Montre Zisnu Debormano Botelangana Hastini Hastevasnam Zaka Abahikin Ramkrishna Mission Obot Janazati students Rokni Bagai Kahamnai Kormong Ruhi Toka Hanei Abahikinu Deva Shaka Ashla Amtali Vivek Nogar Ramkrishna Mission Inauguration Klaizak Mane Mobile Dental Clinic Kaini Dental Share Tongo Arawa Koroksi High Dental Surgeon Te Health Worker a Mobile Dental Clinic Asogui Manai Abuni Logilogi TIFT ni Shimi Amtali ni Vivek Nogar Ramkrishna Mission School Foreign Language Course Examani Bagai Proposal Saka Hani Shaka Hastini Montre Okra Professor Dr. Manik Shaha এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের যারা অন্যান্য ফ্যাকাল্টি থেকে শুরু করে প্রতিনিধিগণ এবং বিশেষ করে এখানে আমি দেখেছি আসার সময় ওনারও অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন যারা টিচার্স আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা যারা উপস্থিত ছিলেন, এখানেও আছেন ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ এবং এখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আছেন, অনেক নামকরা ডাক্তারবাবুরা এখানে আছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা আধিকারিকগণ এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে ডেন্টাল এই যে ভ্রাম্যমান ডেন্টাল ভ্যান, এটার উদ্দেশ্যটা কি? এমনিতে তো আছেই, যে কোনো জায়গায় মানুষ আসতে পারে। মেইন যে উদ্দেশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন
যে লাস্ট মাইল অবধি আমাদের বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে, লাস্ট মাইল যাকে সব মানুষ নেগলেক্ট করে। তো এই যে ভ্রাম্যমাণ যদি এই ডেন্টাল ইউনিটটা হয়, দুটো চেয়ার আছে, প্রায় 60 লক্ষ টাকার উপরে বলা হয়েছে, তো এতে করে প্রায় 10 জনের মতো ডেন্টাল সার্জন বা আদার্স স্টাফ, মানে অ্যালাইড স্টাফ এটার মধ্যে বসতে পারবে। সাধারণত কি হয়, আমরা যখন ডেন্টালের ক্যাম্পে যেতাম, আমরা নিজে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতাম, তাহলে দেখা গেল 3 জন একটা গাড়ি, আবার আরেকটা গাড়ি, কেউ আসলো না, খাপ ছাড়া। কিন্তু ইন ওয়ান ইউনিট উইথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উইথ ম্যান পাওয়ার, ইউ ক্যান রিচ টু দ্য টার্গেটেড এরিয়া। এবং এই যে দূর দূরান্তে যাওয়া, যারা ইচ্ছে থাকলো এই যে মুখগহ্বরের যে সমস্যা, ডেন্টালের যে প্রবলেম, সেটা কিন্তু মানে সাধারণত আসতে পারে না, বুঝতে পারে না কোথায় যাব। আমি মনে করি যে এটা একটা বিরাট মানে একটা বিষয় হয়েছে, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আন্ডারে এটা দেওয়া, মানে এটাকে মেনটেনেন্স একমাত্র উনারাই করতে পারবেন, আমি দ্যাট আই নো। এবং আমি তাই যেটা স্বামীজি বলছিলেন যে ওই আমাদের ভাষায় কি করবা, কেমনে করবা, তো এই যে বিষয়টা এইভাবেই কিন্তু আলটিমেটলি ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে। আরও আগেই এটা হওয়ার কথা ছিল, সময়ের আমার অনেক প্রোগ্রাম ছিল যে কারণে আসতে পারিনি, এবং আজকে এটা শুরুয়াত হয়েছে। এখানে আমাদের যে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফরমেশন, যেটাকে শর্ট ফর্মে TIFT বলে, তো সেখানে আমাদের এই যে স্কুল আপনাদের বিবেকনগরে যে স্কুল, সেখানে একটা আমরা রিকোয়েস্ট এসেছিল, আমরাও করেছি যে এখানে যদি একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের Ashley Pandau Hasani Mantra Okra Professor Dr. Marik Shano Karibu Manjaka Ramkrishna Mission ni Maharaj Health Department Secretary Kiran Gite Ramkrishna Mission Vivek Nagar ni Principal High Court ni Retired Judge Esida Sakoshong Rajakora Agulan Shimi Program ni Koktum Chini Korang Hasani Zuda Amsebe Baksha Keno Kwai Hankor ni Tolashi Korte Behelabari Amse Obo Palajaka Drink Bishikatal Pandau Manjaka Montri Animes Debormano Koboite Kobanadong Rock. Tring Hati Brasarokni Bishikatal, Aboni Bagi Bishiburumno, Katong Tong Tong Bishinte, Palaizago, Aboni Peramonogzaglia, Taklai Bishobo, Abhakina Kwai Hankoni, Behelabari Amsebo, Palaizaka, Tring Bishikatal, Ashalo Montri Animes Debroma, Chatika Mushun, Tring Bishikatal Pandano, Jang Sherika, Ashalo Montri Animes Debroma, Pula Tula Shikor, Tring Pandau Manjaka, Abon Yagulo, Jonga Kopra. Jampa awar engai paithago behelabari amsayo paithak celebration khlaiga apando dal bidal wani khne bagjaka amsani lukorokno paithago joto pal baksake chati ke dharma sange hone damchini tampuro bishikadano lamjak sobina harka mantri Animes Debroma tini nishalo mare ki sing dong tholai nai tini nishalo ting bhagya jotur samhai ting bhagya jotur mushamai ting bhagya jotur Abhaikana Pandau Mantri Animes Debroma no Karibu Manjaka Junal Chairman Vishnu Debroma Khwai Hankoni Espino Khoboi Tekubun Adongro Khwai Nishimi Biplom ni Kokthong Chini Khorang Bangladesh ong khamini Pakistan Roman script no the yuan sumosh laigalak tipra motha Pani 2026 BC shimi edisha amsayo class 3 ni simi singzak na Roman script kokrishalo noyong mawa kaisa kokrum panak khlai o kokshaka tipra motha ni Supreme Maharaja Pradit Kishore Debroma Hainai Roman script no te kokrak shaka tipra motha ni Supreme Maharaja Pradit Kishore Debroma kokrishalo noyong mawa kaisa koktum panak khlai tipra motha ni Supreme Maharaja Pradit Kishore Debroma shaka Roman script no te wan sumung shlaiglak tipra motha Abonotei haktor hapangbo wan sumuk naharnani nangnai Fine 2026 BC ni simi EDC Amsayo class 3 ni simi sengjangnai Roman script hnoi Good afternoon friends from the press सबको सबसे पहले मैं एडवांस में स्प्रिंग के अवसर में क्रिसमस इन एडवांस एंड न्यू ईयर के एडवांस में सब पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं अपने तरफ से विश करना चाहता हूं शुभकामना देना चाहता हूं और हम सबका आशा है कि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा रहेगा और
हम सब के लिए और त्रिपुरा राज्य के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत में सबको अपने पार्टी की तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से विश करना चाहता हूं फॉर वेरी हैप्पी 2026, मेरी क्रिसमस इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज कल त्रिंग है, तो इन एडवांस त्रिंग के लिए भी मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये शायद हमारा साल का लास्ट अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मैं आप लोगों से 2 या 3 चीज बोलना चाहता था। फर्स्ट, जो लैंग्वेज का इशू है उसमें हमारा पार्टी का व्यू एकदम क्लियर है कि जो सेंटिमेंट हमारे कम्युनिटी का है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड कॉम्पोरोक शुड बी इन द स्क्रिप्ट ऑफ आवर ओन लाइकिंग विच इज रोमन स्क्रिप्ट। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ये हमारा पोजीशन पहले से था, है और रहेगा। और इस इशू में हम अपना व्यू बदलने वाले नहीं हैं, ये बात मैं क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि जब तक, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिजिनस स्क्रिप्ट डेवलप करो, इट्स अ सजेशन फ्रॉम हिम, ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आई हैव पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जब तक अपना स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होगा, हम कौन सी भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्योंकि हम लोग बंगाली में परीक्षा लिखना नहीं चाहते हैं और हमको रोमन स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा लिखना है। तो जब तक ये कोई सुझाव भी देगा, तब तक इंटरिमली हम कौन से लैंग्वेज में अपना परीक्षा दें। सो आई वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट फॉर अस द ओनली सोल्यूशन इज रोमन स्क्रिप्ट, and Roman script should be the only choice for Komporok and Kaupru. There is not going to be any backing down from that statement. Second चीज है जो पूरे देश को असर करता है, which is on the condition of what is happening in Bangladesh. आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगाली से, बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर्स एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दीजिए। अब हाइकन मणिशंकर मुरा सिंह आईपीएल सिलेक्शन खलाई जायगा अंगमानते खा खामजंगवानी कक साका महाराजा प्रदुकिशोर देब्रमा बांग्लादेशी से आईपीएल थंगमंगो शेपमानो फियाबा नॉर्थ ईस्ट नि खरकसा थंगरंगबो आईपीएल थंगनानि बागै शेपमान्या हनै के हवाले कर दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग देशभक्ति का नारा गाते हैं वो चुप है, और तिपरा मोथा एक आंचलिक पार्टी जिसको हमेशा गुंडा बोला जाता है बाय मेनी लीडर्स, यही पार्टी जिसको बहुत लोग गुंडा बोलते हैं, वही हमारे माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के बारे में बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आईपीएल में बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख, बांग्लादेश का नागरिक को 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लाइक अपना मणिशंकर मुरा सिंह और भी हैं, उनको एक मौका भी नहीं मिलता है अपना राज्य का नाम को रोशन करने के लिए। अगर कोई कहेगा कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, तो ये शुरुआत पाकिस्तान को बैन करके इंडिया ने ही किया है। आज जब पाकिस्तान कुछ करता है तो इंडिया उनके खिलाड़ियों को बैन करता है। पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली कभी इंडिया को अटैक नहीं किया था। यहां भी तो बांग्लादेश के लीडर्स हिंदुस्तान को तोड़ने की ओपनली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चुपचाप करता था, ये तो ओपनली कर रहे हैं। तभी भी हम बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जगह दे रहे, सम्मान दे रहे, और हिंदुस्तान में
अपने माइनॉरिटीज को हम लोग बोलते हैं देशद्रोही। तो ये डबल टॉक नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि एज वी अप्रोच 2026 हमारा जो रास्ता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, वहां के इंडिजिनस लोगों को, वहां के लोगों को ओवरऑल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकंड, हमारा भाषा, हमारा संवैधानिक अधिकार को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लीडर्स ने कहा है कि वो उग्रपंथी को जो हिंदुस्तान के खिलाफ है उनको पनाह देने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जब हमारे लोगों को अपने भाषा में हमारा भूमि का रक्षा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाता है, तो हम डायरेक्टली ISI बांग्लादेश, जो आजकल ब्रैकेट में मैं बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बोलूंगा, ये लोगों के हाथ में हम अपना यूथ को, गुमराह यूथ को जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको मौका दे रहे हैं। आशालनि कक्थुम पांडव मानजाखा त्रिपुरा मोथानि स्पोक पर्सन एक्स MLA राजेश्वर देबबर्मा, शिके जमातिया, सुनील देबबर्मा, EM रविंद्र देबबर्मा आकर्षण। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। जिरानिया फेंसिडिल नि पार्टी मुंगो एरेस्ट खालायजाकमानि सुरबतियागि मुंगो खरक सभानि खालायनाय आ पार्टी मुंगोबो इनभल्व करे हिनै साका सुरबतियागि आसल कक्सनान थांगे एरेस्ट खालायजानाय सुरबतियागि साका दिल्लीनि पार्टीनो सेलरुमानि मानिखनै बरक साबो चाय लामा থেকে त्रिपुरा हास्ते रहर हनै आरो बिनि मुंसे इनभल्व करे हिनै बिनि थानि आबुनि प्रपार बिलबो दंगो हनै आबो हाइकेनो तेबो साका दिल्लीनि डेपी एंटरप्राइज नो सेल खालायमानि आ मानिखनै बिनि मुं दीप प्रकाश गुप्ता हनै ते आबो सिमिया सप्लाय खालायजाकमानि लजिस्लेटिव नि नकफांबो साका आ मानैनो दीप प्रकाश गुप्ता नो ट्रेन रहर हनै कायसाफानो इलीगल सेल खालाया हनै आबोनी प्रपार बिल दंगो बिनि यागो जतो चेरी नेकलमान यागुलो से आबो सेल खालायमानि लीगली हनै। मैंने जो माल है मैंने दिल्ली में पार्टी को सेल किया है। दिल्ली की पार्टी ने गलत तरीके से यहाँ पे माल भेजा है, मेरा कोई कसूर नहीं किसी भी तरीके से। कंपनी से मेरे पास आया हुआ है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कंपनी का, और मैंने दिल्ली की पार्टी है DP एंटरप्राइजेस, उसका ओनर है दीप प्रकाश गुप्ता, मैंने उसको सेल किया है। उसके द्वारा ट्रेन से माल यहाँ भेजा गया है, और जिस लॉजिस्टिक के थ्रू माल भेजा गया है उस लॉजिस्टिक के जो ओनर है अरुण कुछ ऐसे कर जो भी मालिक हैं उनके लॉजिस्टिक के, उन्होंने बयान दिया है कि माल जो लगाया है वो दीप प्रकाश गुप्ता ने लगाया है ट्रेन में। ठीक है, तो मेरे द्वारा किसी तरह का इलीगल काम नहीं किया गया है। मैंने प्रॉपर बिल पे माल सेल किया है, पेमेंट अपने अकाउंट में ली है, सारी चीज़ वेरीफाई करके E-इनवॉइस जनरेट किया है, ई-वे बिल से माल बेचा है मैंने, E-इनवॉइस ई-वे बिल के थ्रू माल बेचा है प्रॉपर। मेरे किसी तरह की कोई कमी नहीं है मेरे पेपर में। मैंने बिल्कुल लीगल तरीके से अपना माल सेल किया है और ना ही NDPS में आता है। अब हाइकेनो पार्टी मुंग करंगजाक तंनाय रंनि मुंगबो काशय फेका पार्टी मुंगतै चाइतो गनाय तुमंग खरजाक ताव पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। ताबो किशा लेंलामानि जरातेबो हास्ता हायंते हाकतनि कोकटमा तुबै फाइटंगो लेंलामानि यागुलो প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। खुलुमखा जतनो बिसि थांगो बिसि फायो हाइकेनो चिनि तंथक मात्रिंगबो फायो आबुनि बाजिनो सिनि सनकमल जुएलार्सनि बखाक्तै त्रिपुरा हास्तेनि जत रुकुरंनो तंथक तिरिं बिसि कितालतै क्रिसमासनि हामदामा तै खाका हाबाया फारो तंथक तिरिं हामबाय।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University. ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tinini kok tumak bokrogrok. Hasini dalbidal amsini logi kokri shalo khoya hangkoni bajalbari kengkari ampeyobo. Khatong khazani bisiti asal zakat ring bishiketal. Pandaw manjaga shatang hakoni MP Devi Deborma, MLA MP Deborma de EMCL Deborma no COVID Samaro. Shukango kok rumah shukango dezangani shanmungo tangsola Asam Agartala lahar kasulaika 1998 bishini shukang surrender climate change tathangtoi nerok paithago borni shanmungo shukango dezangani shanmungo lahar kasumuro shawe laharka surrender climate change tathangtoi nerok Councilor Rotary Club of Agartala Shitini Luazi Zakombai Amtali Vivek Nogarang Krishna Mission inauguration of Haizaka Gaisa Mobile Data Clinic Hasni Montre Okra Professor of Manisani Yakum Singh Zakaka Mobile Data Clinic
Hasni juda-juda amse bai baksa keno khwai hangkorni tolashi korte behelabari amse obo palai jakha tring bisi katal Pandau Mazaka Mantri Animus Debormano Kobe Kubanatong Rock. Bangladesh songkha mini Pakistan roman script no the UN sumo shlagala pipra motha Pani 2026 BC shini edition amtayo class 3 ni simi sengta roman script kokishalo no yung awakasha ko kumpana klai no kokshaka pipra motha ni supreme maharaja pradesh kisur deparna Zirani Afen Ziril ni Badi Mungo Eres Khwai Jakmani Shropia Gi Mungo Khorok Sabani Khainai Abadi Mungo Bo involve Kore Hine Shaka Shropia Gi Tabukok Tuma Shukraboi Bangladesh minority family ni shimi chingi kok tuma thomnai rokna tuyi borok ni no khok soprop jangmani party mungna tuyi Tripura Journalist Union ni luachi sakmbai Agartala Press Club biskang ni shimi bukogari kosham khabai khadumani rally khlaijaka Ashal ni tangbatango manjaka Tripura Journalist Union ni Asok Phang Syed Shahzad Ali Executive President eba Agartala Press Club ni Asok Phang Pranab Sarkar Vice President Surojit Pal Chitra Roy no khobai te kubunatong rok Ashlokok Sanani Tangi Executive President eba Agartala Press Club ni Asok Phang Pranab Sarkar Shaka Laitangai Bisingni Bisik Thamrombai Bangladesh Koktuma Thumnai Rokno Khoboi Koktuma Awaimung Office Sobai Shukrupte Horsok Sakmani Koktuma Kashai Phaika Abhai Chopramung Rokno Khadu Jagai Tripura Journalist Union ni Bakhakde Khlaijaka Bukhong Muthoboi Siring ni Kashareli আমরা দেখেছি যে গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটা জায়গাতে সংবাদপত্র অফিসে আগুন ধরে দেওয়া হয়েছে ভাঙচুর করা হচ্ছে আমাদের রাজ্যেও হয়েছে গত কয়েক বছর আগে প্রতিবাদী কলমে হয়েছে বাংলাদেশে সর্বশেষ হয়েছে ভোরের আলো ডেইলি স্টারের প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারে হয়েছে তো এর আগেও বেশ কয়েকটা ইনসিডেন্ট হয়েছে গোটা বিশ্বে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আমাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন তো এটার উদ্যোগে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আমরা এটার আজকে আয়োজন করেছি যে যেভাবে গোটা বিশ্বে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশে প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারে আগুন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে এবং জেলে আছে ওই দেশের বাংলাদেশের নির্বাচিত একজন সাধারণ সম্পাদক এখনো জেলে বন্দী আছে কোনো বিচার হচ্ছে না ঢাকা প্রেস ক্লাবের এটার প্রতিবাদে এগুলোর সবগুলোর প্রতিবাদে আজকে আমরা এই মৌন প্রতিবাদ কর্মসূচি কালো ব্যাচ পরে আমরা আয়োজন করছি এটা প্রতীকী প্রতিবাদ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের এটা প্রতীকী প্রতিবাদ আমাদের এখানে সবাই সিনিয়র সাংবাদিকরা রয়েছেন জুনিয়ররাও রয়েছেন তো আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে গোটা বাংলাদেশকে একটা বার্তা দিতে চাই যে যারা এগুলো কাজ করছেন এবং বাংলাদেশের জেলে যারা বন্দী আছেন অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে কোনো বিচার হয়নি ওনারা যাদেরকে বন্দী রাখা হয়েছে অবিলম্বে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক এবং যেসব পত্রিকা অফিস দুটো খুব প্রথম সারির কাগজ দুটোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলোকে যাতে সরকার যাতে নিজেদের খরচায় ওদেরকে তৈরি করে দেওয়া হয় পুনর্গঠন করে এবং প্রকাশনা যাতে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় এবং একজন সাংবাদিকের উপর যাতে কোনো আক্রমণ না হয় এগুলোর প্রতীকী প্রতিবাদের জন্য আজকে আমরা এই প্রতিবাদ আয়োজন করেছি এবং ওই দেশের যারা সাংবাদিকরা আছে তারা যাতে স্মুথলি কাজ করতে পারে ওরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বাংলাদেশে যারা সাংবাদিকরা আছেন বিশেষ করে আমি একটু স্পষ্টভাবে বলতে চাই যারা হিন্দু সাংবাদিকরা আছেন ওনারা এখন বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন না ওনারা কাজ করতে পারছেন না ওনারা একদম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এই মেসেজটা আমরা ওদেরকে দিতে চাই যে আমরা প্রতিবেশী আমরা ওনাদের পাশে আছি আপনারা কাজ করুন আমরা আপনাদের জন্য প্রতিবাদ করব গোটা দেশে আমাদের এই প্রতিবাদ আজকে যাবে একটা মেসেজ যাবে এবং যাতে আপনারাও যাতে ন্যায়ের জন্য এবং আপনারা যাতে সত্যি ঘটনা বাংলাদেশের করতে পারেন সাংবাদিকতাটা সঠিকভাবে করতে পারেন স্বাধীনভাবে করতে পারেন অনেক সাংবাদিক কর্মচ্যুত হয়েছে অনেক সাংবাদিক এখন আর কোনো রুটি রোজগার নেই এগুলো সব কিছুর প্রতিবাদে আজকে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই এভাবে সংবাদপত্র যেখানেই হোক
যে রাজ্যেই হোক, এটা ত্রিপুরায় হোক, বাংলাদেশে হোক, কলকাতায় হোক, দিল্লিতে হোক, যেখানেই হোক, আমরা দেখেছি যে উত্তরপ্রদেশেও কিছুদিন আগে একজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এগুলোকে আমরা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, আমরা একদম স্ট্রং সংগঠন। আমরা শুধু বিবৃতি সর্বস্ব সংগঠন না যে একটা বিবৃতি দিয়ে আমরা খালাস হয়ে যাব। আমরা এই জন্য আমরা সব প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবাদ, আপনারা জানেন অতীতেও যেসব সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছে রাজ্যে এবং এই যেসব পত্রিকা অফিস আক্রান্ত হয়েছে, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন প্রথম সাথে সাথে ছুটে যায়, আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ছুটে যায়। আমরা একটা সরব সংগঠন, আমরা শুধু নীরব এবং কাগজি সংগঠন না। এটা আজকে আবার আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই, আগামী দিনে যদি এরকম কিছু হয়, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নে যারা আছে আমরা এইভাবে আমরা রাস্তায় নামবো, এইভাবে আমরা প্রতিবাদ করব। সেটাকে আমরা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তীব্র ভাষায় নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। আমি জাস্ট একটা কথা বলবো, তারপরে আমাদের সহসভানেত্রী একটু বলবেন যে আপনারা জানেন দেশের 7টা টিভি চ্যানেলকে ওনারা বন্ধ করে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে দিয়েছে 7টা টিভি চ্যানেল ভারতের। এর মধ্যে ত্রিপুরারও আমাদের হেডলাইন্স ত্রিপুরা রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে একটা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা করে দেওয়া হয়েছে এবং এইসব যে করা হচ্ছে ওই দেশে থেকে এই দেশের সাংবাদিকদের কন্ট্রোল করার চেষ্টা হচ্ছে, এগুলো নজিরবিহীন, আমরা অতীতে কখনোই দেখিনি। এই ব্যাপারে আমাদের সামনে বলবেন। ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সংগঠনভুক্ত সংগঠন, ইউনিয়ন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মেসেজ আছে, বার্তা আছে। আমরা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন সবচেয়ে বড় সংগঠন এই রাজ্যে এবং সারা রাজ্যে আমরা কাজ করছি, সরবভাবে কাজ করি। আমরা শুধুমাত্র রাতের বেলা বিভিন্ন গ্রুপে বিবৃতি দিয়ে আমরা বসে থাকি না, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিবৃতি দিয়ে আমরা বসে থাকি না। এই জন্য আমরা বলতে চাই সারা বছর প্রত্যেকটা সমস্যার সাথে, সাংবাদিক অসুস্থতার সাথে, আক্রান্ত হওয়ার সাথে, সংবাদপত্র ভবনে আক্রান্ত হওয়ার সাথে, রাজ্য হোক বহিরাজ্য হোক, এটার সাথে আমরা আছি, সেটাই আমাদের মেসেজ আছে। আবুসিমি আসর বাংলাদেশনো সাকথার মুঙ্গু রোজাখা যত কক্টুমো থুমনাই রক সপ্রবজাক টংমানি বরকनो ফিগেरनानि बागै आबाहायकनो कक्टुमा आवाय मुंनि अफिस सकसा जाकमानि आ अफिस रक देशा कताल के स्नाम जाकनानि ओंथों कक्टुमा थुमनाय रक टंग कसang तै सामुं ख्लायै माना दैके शेब्रु जाकनानि ओंथों हनै शाखा एक्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट एबा আগরতলা প্রেস ক্লাবनि आसुफां प्रणब सरकार राजाखर आगलनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां तांगसल फुंगो त्रिंग बिशिका तानि नगो किफले तंगमानि सराव खुंसा अटो मालखुं फिलजागै ख्वाइतुइ मावो कलाई थांमानि कक्तुमा पार्टी मुंगो सागो दुखुमान खा मालखुनि ड्राइभार बिनिमु रमेश देव वर्मा पार्टी मुंग मुंगिया गामि थानानि जाकमा घाट विश्वकर्मा मन्दिर बसकानि कक्तुमा पार्टी मुंगदे कक्तुमानि बिसिंगते सलमान का ड्रिंग बिसिका तालनाये फुंगो अटो मालखुंबाय नगो किफले तंगमानि किसा सब शिकला शिकले रक आबाय जरावनो मंगिया गामि थाना आमसाइनि विश्वकर्मा मन्दिर बिस्कांगो फाइ सफायका हनकेनो आसमसा अटो मालखुं फिलजागै ख्वाइ तिमाव लाई थांमानि कक्तुमा आबाहायगनो सागदो खुमान खा मालखुंगो तंगनाय खरक बुरै फियाबा मालखुंनि ड्राइभार रमेश देव वर्मा साग बेलाय दुखुमान मानि कक्तुमा abni aglo boy baksha tongnai rok bono khosawi telamra sakhamno tlami thangmani koktuma abni aglo paithoga agortla chibi sakhamno refer khlai rok sangmani koktuma আমার শালা কেমন হইছে গাড়ি যেন স্যার কোনানে হইছে কত সাদি কোনানে হইছে এই বিশ্বকর্মা মন্দির সামনে কি গাড়ি আছিল অটো দেখি নদীত পড়ে গেছে নদীর পড়ে পত্রিকা যাইতেছিল তারা এরা ওই বর্মা সারা প্রোগ্রাম আছে দেখিয়া মানুষের নগরে পুষ্করিয়া হেগে অটো ড্রাইভার অটো চালাইছে আর অন্যরা কিছু হয়েছে নি অনেক তো ঢুকে না শুধু বর্মা সারা আয়া এখানে আমার ট্রিং উৎসবে আইছিল তো কি নাম হ্যাঁ রমেশ দেববর্মা কোনানে বাড়ি হলুদিয়া এখন কি অবস্থা আছে জিবি রেফার করব হ্যাঁ জিবি যাব আর কি আবাই পার্টি মুনি কোকটুমা মান খান কিনো পার্টি মুথলে থাম সরকার পুলিশ Bureau Report Jini Kharang Tangsholo khungsa basmal khung filjago shago dokuman kha basmal khungo tongnai passenger rok abni bisingo khorongni ni shak belai dokuman mani koktuma patimung omorpur notun bazar tiasar ke mamsayo abni aglo shago dokuman rok notlang jaka omorpur bakhakse shakhamnogo
সাগো দুকুমানে খরংনো ni bisingo khoroksano Udaipur hangkor sakhamnogo reflai rohor sakha te khoroksano henke Omorpur sakhamnogo saknai jogi tongmani koktuma abaikeno apate mungno khoroksa passenger sabikhana rokha আমি একটু মানে ক্লান্ত বলতে যদি সত্যি বুঝ যাচ্ছি সত্যি বুঝ রাখার পরে হঠাৎ করে দেখি ড্রিম একটা শব্দ পরে মানে চোখ খুললে দিই তা মানুষ আমার উপর সবাই বেরো একদম শব্দ হয়েছে এরপরে আমি অনেক তৈরি করি মানুষের মধ্যে এক প্রচণ্ড বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করতে বাসটা করতে গিয়ে যে আসলো বাসটা আগরতলার থেকে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন আমি যতন বাড়ি আমার মানে ফুটের স্টাফ বাসটা কি মানে অতিরিক্ত যাত্রী ছিল অতিরিক্ত যাত্রী থাওয়া নয় এটার মধ্যে বাড়ি গেছে গাড়িটা আমার ধারণা আর কি এমনি তো কোনো গাড়ি চার লোকের তো দেখলাম না এমনি দ্রুতগতিতে ছিল না মোটামুটি এমন আসলো না কিন্তু অতিরিক্ত যাত্রী ছিল ঘটনা হয়েছে তার অনেক রোগী এসছেন তো আমরা সব ডাক্তারবাবুরা এবং ম্যাডাম মিলে আমরা সবাই মোটামুটি 20 জনের ওপরেই রোগী আমরা এখানে অ্যাটেন্ড করেছি তার মধ্যে 2-3 জনের অবস্থা বেশ সিরিয়াস ছিল আমার নিজে হাতে জানা মতো আমরা আপাতত একজনকে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে রেফার করতে হয়েছে এবং আরেকজনকে আমাদের হাসপাতালে আমরা যথাসম্ভব চিকিৎসার চেষ্টা করেছি ওনার চিকিৎসা এখনো চলছে তো ওনার চিকিৎসাধীন আছেন এখনো সেটা পরবর্তী সময়ে জানা যাবে কতটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে আসলে আবহাওয়া পার্টি মুনোগ স্ট্রাপসানি বাগৈলো করনি বিসিমে নুকসাখা ফ্লাকাফলা Bureau Report, Jenny Korang. Hasta hafang ni dalbidal skim ni bising ti tangshalo Mohanbok RD Block Komalket Gram Ponche ni Tuidul Mumbai. Sodol Chomani Amjio Klaijaka Distribution Panda. Ashla Hakotoni Kasam Montri Pratima Bhumik ni Mansamungo Jarshino Kobe dalbidal Manikani Afarzaka. আসলে পান্ডাও মানজাকা হাকতনি কাসা মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক দনপুর বিধানসভানি এমএলএ বিন্দু দেবনাথ কমলকেট গ্রাম পঞ্চায়েত নাইকনলা ইমান হোসেন মোহনবুক আরডি ব্লক নি চেয়ারম্যান শ্রীনিবাস ভূমিক ভাইস চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র দাস বিএসসি চেয়ারম্যান বসুলিয়ানুয়া দিয়া দীপাঙ্কর দাস দুলাল